Okay, good morning, and we will pray. Let us pray. Father, Lord, I just want to Lord acknowledge, oh Lord God, that this day, Lord God, that your presence will be powerfully will change us, will transform us through the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, override everything what is prepared by me, Lord. Let your will be done, oh Lord God. Every words, oh Lord God. It will transform us. We're not only, Lord God, hearers of the word, but also doers of your word, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We love you, O God. In Jesus' name, amen. Okay? Good morning sa mga early disciples of Christ. Okay, naanadayin mo with your beautiful smile, the smile of a champion. All right, so let me continue about the book of John, verse 31. Okay, naman na naman tagahapon ang verse 1 to 30. So this time, let me read the the truth will make you free. So, kanina tanan is actually taas kaayo pero very powerful na na word. The truth will make you free. Dapat masabtan gud nato. Okay, most of us, na magkaroon ta og arguments, magkaroon ta og kaning mga doubt because dili settle ang atong thoughts, ang atong hearts. Daghan kaayo tag mga arguments. We're so critical of things. And this time, we will know how to become set free from any bandages, from any lies of the enemies, every arguments, every mga lies sa enemies sa atuan. Kay Satan is the father of lies. And dili na gusto ma-deceive ta niya. Kay in the last days, rampant yung kaayo ang deception. Okay? So how can we be set free? Only the truth, only the word of God. Okay? So in verse 31, so Jesus was saying to those Jews who had believed him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. And if you read or paminawan ninyo ako ang gi-share gahapon na sa iyan gipang storya ni Jesus Christ sa mga people, sa mga Pariseo, nagkatong naminaw sa iya. He spoke about the words, so strong phrases ng ginaingon din na about dying to your sin, you belong to this world, if you don't believe in me, ng mga ingana, ng mga statement ni Jesus Christ. But in fact, very strong man iyang mga statement, but still daghan gyapon nituo sa iyahan. Kung daghan man nituo sa iyaha, for Jesus Christ, it's not enough for him na nituo lang sila. No? Somehow maragod ka nam, iba, the Great Commissions is winning souls and making disciples. It's not only winning souls. It's not only enough to know the gospel itself about Jesus Christ. Kay even Jesus Christ, ngayon din siya, it's not enough only to believe in Him. But gusto gud ni Jesus Christ, mahimo gid sila disciple. Okay? So gusto gud niya, disciple jud. It's not only a believer, but disciples who will follow Jesus in daily life. Muna yung ko, it's so strong statement jud ang word na disciple. Maraming ka na, am I right? Namingon ko na I am a disciple. Kaya ang disciple itself is paying the price, yun. Nagig kay sacrifice din na. Okay? So, verse 32, and you will know the truth, and the truth will make you free. So, dili lang na enough na believers ta. Gusto yun ni Jesus Christ, mahimo tang disciple para ma-set free ta, para makabaluta unsa gyud ang mga tinuoran kan mga tinuod, no? Sa gyud ang tinuod. The truth lang man kaya will set us free. Ma-set free daw ta pag tinuod daw ta disciples ni Jesus Christ. If we want to become a disciples of Christ, of course, no, kailangan jud ta mo abide. Kailangan jud ta mo abide sa vine, which is si Jesus Christ. Kailangan jud ta we will know Him more. Okay? Lisod jud kaayo
na mailhan nimo ang isa ka tawo kung dili nimo siya ilhanon jud. Di ba? Kung ikaw as a woman, as a babae, kung dili ka gusto, sagutunin mo ng lalaki ng ligaw sa imuha kung wa pug ka kaila sa iyaha. Sabi kaayo no, kung nisugot lang dayon ka sa iya o yes, okay, kita na ang duha, yad mata. And then wa ka kabalo na dahi ka na imong ginakauban-uban di ay, unsa dahi na. Ikaw dahi na. Manyak dahi na. Lubog dahi na. Adik dahi na. No, considering like that before ba, no, kanang naay mangligaw sa imo ha. You should know that. You should abide. Wala na isa ka balay na kung naa ka sa balay, gusto jud ka na magpuyo sa balay, always jud ka naa sa balay, mag-abide jud ka sa balay. Okay? When you say abide, no, kung mag-abide ka, you need to abide also the word of God. Meditate it. No, and that time na you will abide the word of God, you will know the truth, and the truth will set you free, and you are already as a disciple. No? So stay with the boundaries. Diba? Itong illustration ni Pastor Wendell, kung kani siya ang word ni God, mo ni siya ang coral boundaries. No? Mo ni mo protect sa imo nga. Dahil diri sa balay, na mamigate, na mamikural. If you stay on that boundaries, which is the word of God, you will be protected. And given tanan, upfront tanan. Naa tanan din ni sa balay. Pero pag mugawas ka sa balay, kasi may tabo sa imo ha. Possible na gutumon ka, possible na prone ka sa mga threats sa enemy, possible na i-patsyun jud ka. Okay, mamanggid na ang kung sa devil. No? The devil came to kill, to steal, and destroy you. No? So, possible jud kaayo na, no? Like, pagawas nimo maligsan ka, kay outside ka sa boundaries. Sa sa abode. Abode. So, gawas ka. Okay? So, that's why, no, as a disciple, it's really, kumbaga, kung disciple manggug ka, dapat kabalo jud ka sa truth. Pag once na manggug ka, kabalo sa truth, maglalum ang imong understanding and revelation, and mas maglalum ang imong foundation. So dili jud ka basta-basta matumpag. Di ba sa balay, talks about the balay. Kung ang balay man na naamay mga bagyo, naamay mga linog, kung strong ang foundation na dili jud ka basta-basta, dili gyud na basta-basta matumba. Kung naamay malagpot na isa ka sin, no, or kuan, maguba na isa ka bricks din na sa imong pader, pero dili gyud na basta-basta matumbar diha, no. So that's what we talk about, na what makes us free is kailangan ka mo abide so that you will be set, the truth will set us free. And naamay mga occult groups, no, na ay mga dili mo tuo sa Ginoo, naapoy mo tuo sa Ginoo, pero no gina-practice nila ang mga kulto na behavior. No? And that's what we call na substandard teaching or partial truth. Naduha na rin, naman, they don't know also the truth, or they don't know also the word. Mao na kung usa lang ilang nabalaan, partial lang, no? So ilahang ma-practice. So how, no? Unsa daw nato, or easiest way na maka-follow jud, na makaingon jud ka na dili ko maka-follow aning mga false prophet or mga false teachings o mga false doctrines. Of course, mabalaan jud nimo na tama ang imuhang gituhuan, kay nga naman ma-set free jud ka. Unsa ba do you mean by ma-set free ka, in what ways? Kana ganing dili ka piniriso. For example, di ba, kung naa kay nabasa na word, then here comes pag mag-doubt ka ana. Instead na unta na ma-set free ka, ma-happy ka, pero nga naman no naapagyapoy ka ng worry, na magyapoy fear, kuan gyapon ka, defeated gyapon ka sa sala, moody gyapon ka, grumpy gyapon ka, or kanang instead na mulid ka maging compassionate for other people, mulid sa imuha na mulab kag people, dali na lang manuong ka malagot ana, dili ka kind, instead rude kay ka, harsh kay ka.
No? That's what I'm talking about. Na the truth will set you free. Dapat ma-free ka sa mga bandages or sa mga kabug-atong nang mo, nakulong ka din ha. Kanang, what else? Kanang jealousy, bitterness, anger, no? Kanang self-righteous, kanang exclusive ka lang. Dili ka pwede mo gawas. Nakulong ka ana. No? So, mo nag-iingon na, you will really know na if you are really following the truth that makes you set free is mabati yun nimo ang liberation or freedom. Freedom within. Na na-share naman na ni Pastor Wendell sa ato, freedom from fear, freedom from, sa pangit mga freedom na share nimo lang, freedom from self-righteousness, na may self-centeredness. If you have that truth, then you will set you free. Okay? So, why is it that some, no, wala gyapon sila na set free? Because they don't know. No? They don't know the truth that makes set them free. So, no means is a really deep word. Ang word din na no, kailangan nimo dinigin ko. No speaks the personal relationship of the truth. Dapat ikaw mismo, mura ka nang mag-asawa ba? Ang no manggod, kung tanaw, basahon nimo sa Old Testament, ang pasabot nila sa no is, gina-describe niya din na sa mag-asawa. Kaya ang mag-asawa manggod is they will always knowing each other every day. Kaya possible, katong nangligaw pa siya, nagplastikan lang mo. Tama? Nagpretend lang mo. Pero di ay diha, no? Naaday uban, for example, abi nimo isog siya, abi nimo ka ng lalaki gid siya. Pero daay, no, kan nagbinyo na mo, along the way nagsige na mo uban, knowing each other, pag makakitag ok kay mudagan, mo ambak, mo syagit, mo rag babae. May nga na goods na. Ano lang na ha, kanang for example lang nato na, but you will know what is really meaning knowing the truth. Kay importante biya ma-set free gid ta. So that is the illustration about knowing. Okay? That's why when you know about God, if you unite, di ba pag ang mag-asawa, they know each other, then there is unity already. There's an harmony already. Kabalo na ko ani. Okay, kaniday siya. For example, ako, kanida ay si Hanshin, kay dili day ganahan magluto, no? And then si Wendell, maka-adjust siya, maka-sacrifice siya. And ako po, na ako da embana, dili po day ni gana magsigig limpyo-limpyo sa details na basta balay. So that's also my sacrifice. I need to work. So we know each other now, and then we complement one another, then there's a unity. That is how what is knowing the truth. Idig ni mo, sa diyan ni mo sa bagyod ni. Ano na set free naman ni si Hanshin. Ano dili naman ni siya kuan. Wala naman ni mga bisyo. Ano yung ani naman ni siya. Because I know the truth na set free me. No, pinaagi day kay Jesus Christ, no, I surrender my life, na yan. So, muna ingon ang knowing. Eh, somehow, ang uban, no, wala, kita ni mo na born again naman unta ni sila. Pero ganun man, naaragyabon ang mga bandages. Wala sila na set free because they don't know. Wala sila nag-study o nag-meditate about how to make them set free. Okay? So here, no, in verse 33, they answered him, "We are Abraham's descendants and have never yet been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" No, yun siya din ha. And yet, no, may kag-slave or kuan, abi nila na priso, kanang physical lang gyapon. Kani sila, di man gid sila, more on ano gid sila, external, physical. No? So, mo ni ilang understanding, usaw na makulong na yung about, makulong ka. They thought about kanang slavery. Slavery is kanang katabang. Di ba? Slavery is earthly, is katabang. Sulugoon. No? But dili magud ka na ang pasabot ni Jesus Christ about slavery. Slavery about sa sin. Okay? Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin." So, muna yung ginapasabot din ni, na sa spiritual, kung slave ka sa sin, mahimo, kung naakay sin,
mahimo jud kang slave. Di ba? Kay gina-illustrate sa to karon kung naa kay sala, di ba, sin, it will lead to another sin. Kung wala nimo na gi-confess, kung wala kang magpasaylo, murag permitting mo nimo na ginabuhat, then here comes ang imuhang sala lang unta, no? That's the illustration of David, na maklad lang man ta siya, and then nagkaroon siya glass, kay gusto na niya asawahon si Bathsheba. And after niya, wala gyapon niya gi-confess, wala gyapon niya gina-expose into the light, no? Kay nagkaroon na pud siya og longing na maiya na gyud niya ni si Bathsheba, patyon niya ang bana ni Bathsheba, which is si Uriah. No? So gisugo niya, iyang general na patsya dapat na siya sa natumbangan sa gira. Ipauna siya dito sa gira para mamatay gyud na siya. No? That's how sin works. Mahimo kang slave. Kung sa una, baka akon lang ka, and then maghuhuman, saan ang cause sa mga bakak? Mo na to, magtago-tago ka, mag-hide ka into darkness, yan ang magsugod ang mga bisyo nimo, mo mga sa mga bisyo nimo, so pagsugal, no, pagpamarites, kanang inom, addict, substance abuse, so mga ingana. So mo na siyang sin, it will lead to another sin. So sa una, sa puton lang ka, but later on, dili nimo makontrol yung pagkasaputon. Mulabay na kag mga kaldero, plato. Then later on, dili na jud mo na ma-contain, na makontrol lang ang imuhang paglabay og kanang mga kaldero din na, og mga plato din na. Manumbag na kag tao. Then di na makontento sa sumbag. Mupatay na jud kag tao. No? So tanawon nimo ang sin, mahimo kang slave. Mao nang gusto ni Jesus Christ, ma-set free ta ana. He's talking about spiritual. Pero ang mga Pariseo jud is dili nila na masabtan. Okay? Kaya ingon ni Jesus Christ, dili lang enough na nagtuo ka sa ako para gusto na ako ma-set free ka sa mga bondages or slave ka sa mga sin na abide in me. Know the truth and you will be set free. Okay? Gets na ba? No? Nag-gets na ba nato na? So that is, if a person na na-set free siya, they know the truth. And aside from that, they know the truth with the help of the Holy Spirit. Okay? Mapadabang dyan ka sa Holy Spirit. Holy Spirit, tabangi ko, help me, fill me with love. Para dili yun ko malagot, di ko makapaglabay, di ko makapaglaparo, di ko makasyagit. Holy Spirit, that's how the Holy Spirit will lead you into the truth. Okay, the Holy Spirit will help you, the Holy Spirit will guide you, the Holy Spirit will teach you, i-lead ka niya, unsaon ka ma-set free. Alright, nasabta na ba na, no? If you want that, no, kanang magwa ka ang word ni God, no? And then kabalo ka na the word of God is so powerful, 'di ba? Si Jesus Christ man ang word na naging flesh, no? Ang word is si Jesus Christ na naging flesh. Then if you read the word of God, and only Jesus will set us free when you abide in Jesus Christ, pagbasa nimo sa word, kung tuhuan na nimo, nag-believe ka ana, and with the obedience, mag-work out yun na, and with the power of the Holy Spirit. Okay? So, Jesus came to set us free. Right? Verse 35. The slave does not remain in the house forever. The son does remain forever. Maminaw ta ani. I have a powerful revelations on this statement na the slave does not remain in the house forever. The son does remain forever. Why? If you will not take this seriously, kung ni-believe lang ka, nituo lang ka kay Jesus Christ, hantod lang ka na born again ka, no? Nituo naman ka, di ba? Nagsugo din na, is you believe in me, then you will be born again. Maging born again ka, kay ang statement din ni, this is not for the unbelievers, this is for the believers, no? Kung believer na ka, nagatuo na ka kay Jesus Christ, and then nagakumit lang yapon ka og sala, what is next? Then unconfessed sin, then
you will become the slave of sin. What happened? Nung si may tabuan na, pag ang sin na naa sa imo, mahimo kang slave, then you keep on obeying yung flesh nimo. Instead sa word ni God, ikaw ang ginaobey lang gyapon imong flesh, imong sarili. Let your will be done. Imong will lang gyapon ing imong ginapairal, ginaobey nimo. And then, what happened? No? Kanang born again na believers na nagatuo kay Jesus Christ and ni-commit siya sin and wala niya di-confess o wala siya nagpasaylo, tinaalan din na, yes, temporary lang na naa ka sa balay sa Ginoo. But time comes, dili ka forever din ha. Mapahawa jud ka sa balay sa gingarian sa Ginoo. Why? No? Picture like this. Physical. Kung sa isa ka balay, like sa mua, naman si Michelle, no? As a helper na dinhi sa balay, temporary ra gyud na si Michelle dinhi. Kaya ang tinuod na nagpuyo diri sa mua balay, ako si Wendell o si Haniel, kumbaga no, diri sa mua ang balay. Michelle, si Jonathan is dili gyud sila nakapuyo diri. They are only temporary, no, as a helper. Time comes gawas gyud na sila. Kumbaga, kung helper, in the word of slave. Diba? Ang slave, kung slave ka sa into sin, unsay may tabo sa imo ha? No? Then unconfessed sin, dili ka magpasaylo, wala jud nimo na ni-acknowledge. Then time comes jud is mapalayas jud ka. Right? So sa gingarian sa Ginoo, temporary naa ka dinhi. Mura gud diri sa tua, naman tay biological family, naman tay spiritual family. Yes, no? All of us na ata dinhi, but ayo lang ko ipin. Then maabot ang time, ang kaning mga ang mga naa diri sa sulod sa discipleship o sa spiritual family, pag naiisa sa atuan dinhi, ginabitbit lang gyapon nimo ang imuhang sin, wala ginapon nimo gina-confess nimo na wala gyapon ka nagbag-o, ayaw expect forever ka dinhi. Maabot jud ang panahon, ma-expel jud ka. Right? Then dinhi pa lang na sa kalibutanon nahitabo, mao po na siyang illustration na ginaingon ni Jesus Christ na di po ka makaabot sa langit. I-expel gyapon kaniya. Okay? That's how, if you are slave of sin, you can stay in God's house for a while, but you will not stay there forever. Okay, nasabtan na to na. Then a slave cannot remain in the house forever. Then who will stay in the house forever? Kinsa man ang makastay lang sa balay? The Son. Tinuod na anak sa Ginoo. One who will become the Son of God. But the one who will become born again and become a children of God, but one can be lose his or her salvation, which is tinuod. No? Na may maborn again, mawala ang salvation, magani work your salvation with fear and trembling. If you are faithful, then you can enter the house. If you are unfaithful, then di ka makasulod. And muna din and how shall we be free? Verse 36. So if the Son makes you free, you will be free indeed. No? How? Abide. Abide so that you will know the truth makes you free. And once you abide, meaning true disciples of Christ. Imposible jud kaayo na mahimo kang tinuod na disciple kung wala jud ka naka-abide na tinuod. Mailaman nimo sa imong sarili na naka-disconnect ka na, wala ka naka-abide. Kaya nga naman, bantayi imong baba unsay imong gawas, bantayi imong batasan unsay nagtabo sa imong gawas ba sa imong baba, puro pait, kalisod, wala ka nag-trust kay Lord, bagulbol, dili ka na magpasalamat. So masay na siya na na-disconnect na pug ka, wala ka na naka-abide. Tanawa imong ginabuhat. Mas more baka na gina-offer nimo imong body as a living sacrifice sa atuang Ginoo, or asa naman imuhang lawas karon gina-offer, asa mas more
siya sa world ba nimo siya ginahatag? Or ang imo bang body is ginahatag ba nimo para kay Lord? Una lang na din na, makita na nimo. So ang tinuod lang gyud daw na anak sa Ginoo ang ma-set free, ang makastay forever siyang balay. Okay? So John 17:17, sanctify them in the truth. Your word is truth. God word is truth. Mao gyud na. Mao gyud na ang tinuod is naa sa pulong, naa sa word ni God. The word of God will make us free, no? Like what I've said, if we are united with God's written word and God's living word, that's the living word is with the power of the Holy Spirit, then maset free ta, no? It's not all about the doctrine. It's not all about na madoctrine na maset free ta, no? As human being, as we are, dapat kabalo ta as a disciple, kabalo gyud ta unsay tinuod para maset free ta. Only Jesus Christ can set us free. And we say, Lord, like akong gingon yesterday, akong babae, na set free siya because na-acknowledge din niya si Jesus Christ as Lord, Master. No? Gisurrender din niya iyang kinabuhi. Mo na ingon gani si Jesus Christ, go and sin no more. Jesus Christ, he did not only forgive that prostitute woman, but he also said, go and sin no more. Kabalo siya, pag mas slave na po siya ang pagiging prostitute, wala jud. Mapagawas ra gyapon siya. No? Pagawas ra gyapon siya sa balay. Okay? Verse 37, I know that you are Abraham's descendants, yet you seek to kill me because my word has no place in you. Pag mingong ka, disciple ka ni Jesus Christ, nagatuo ka sa iyaha, pero makita sa imuhang batasan, makita sa imong kinaiya, kay nganuman, pinaagi sa obedience, makita gyud kung tinuod jud ka naka-abide. And nakita sa imuhang life na kung na-set free ba gyud ka. Kung naaman no naamay isa ka person, ganong dili gyapon siya na set free sa mga butang, sa mga batasan niya, sa iyang mga vices, o sa iyang mga, sa ba na iyang mga, sige tawag ana, bisyo, pasabot, ang iyang pagtuo sa Ginoo is just a superficial facade. Dili deep. Wala niya nasabtan. Wala siya nag-know the truth. Wala siya nag-meditate sa truth. Wala siya nag-meditate sa word ni God. Okay? If God's word has no place in our heart, we are not really born again. Okay? Clear jud kaayo na. No, so kailangan kung unsa man ang imong gistorya, unsa man imong gituoan, makita gyud na. Okay, mag-manifest man jud. Kung saan ang imuhang, di ba? Kung unsa imong ginahuna-huna, mugawas gyapon na sa imuhang. Kung sa sulod sa imong kasing-kasing, mugawas man gyud na sa imong baba. The abundance of your heart, the mouth speak. Mag-manifest gyud, wala jud may itago. Sama ani. Kung tinuod jud na nagtuo ka sa Ginoo, na tinuod jud na ingon ka, naka-abide jud ka, then naa jud mag-manifest gyud ang tinuod, ang glory ni Jesus Christ sa imong kinabuhi. Okay? So verse 38, I speak the things which I have seen with my Father, therefore you also do the things which you heard from your father. So na-contrast din ni, gipakita ni Jesus Christ between your father and my father. Abraham is our father, no? Diya, di ba? Father Abraham, no? So nakita nimo gipakita ni Jesus Christ ang contrast di, ang comparison. If we are children of Abraham, do the deeds of Abraham. Later, as we go along, masabtan na nimo ni. Verse 39, they answered and said to him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you are Abraham's children, do the deeds of Abraham. So, ingon din ni, dili lang daw enough na nagtuo ka kay Jesus Christ. Because true faith will result to obedience to God's word. Kung tinuod jud ka, nagtuo kay Jesus Christ, mo-obey jud ka. Tama? True faith will result to obedience to God's word. Margo ka nang mag-asawa, kung tinuod jud na in love ka sa imong bana, kung tinuod jud nag-trust ka sa iyaha,
Nuod jud nagrespect ka sa iya kung unsa ang iyahang giingon, like as husband, he is a leader, respetuhon nimo ang unsay ang desisyon, no? Kay mao man ang giingon pod sa Bible, ingon ni Jesus Christ na husband, they will be the one to lead the family. No, kita pod as a wife, igura gyud ta mag-suggest sa ilaha kung naa man sila plano na mulid sa family, then kung unsa man nilang mga plano din na we are as a wife, ang ato ang submission to sa ato ang husband is 100%. Mag-trust ta sa iyaha, pinaagi sa Ginoo, naghihatagan siya og wisdom how to lead the family. Are we there? No? So, mo ni siya na ang ingon din ni true faith will result to obedience to God's word. No, kay daghan biya karon na mga disciple na nakita nimo may naadyoy kalahian sa pinaagi sa ilahang pagtuo. Ngano man, what's the difference? No, like what I've said na for 2008, when I have this restoration weekend, 200 plus me. What is the difference sa mga karon? Pila na lang nabili. No? Pero karon syempre ako na nabili na din ni makaingon ko na what is the difference now? Nang ano na napagyapon ko sa atban. Nagpadayon gyapon ko sa journey sa kong walk kay Lord. What is the difference? My obedience. All of us heard the word of God. Are we there? Nakadungog ta. Pinaagi aning daily devotional, pinaagi aning mga podcast, pinaagi aning mga conference, daghan kay kag pwede madunggan sa pulong sa Ginoo. Pero ang diferensya nato sa ato ang duha or kitang naa dinhi kung kinsa tong naga-obey sa pulong sa Ginoo, mas more siya nagadugay because knowing the truth man, mas set free ka. Okay? So diha, no? Tanaw nimo, ang yawa, ang demonyo, ang si devil, nagtuo siya and tremble. Kung ikaw na diri nagtuo ka, tapos wala ka nagatremble, know the truth, is mas maayo pa di ang demonyo kasi imuha. Samtang nato na, no? If you are children of Abraham, do the deeds of Abraham. So, usa di ang faith ni Abraham. Do the deeds man, and without the obedience of Abraham, wala jud ang iyang pagtuo. Questionably. Okay? Sige, later na anay story din na. Verse 40. But as it is, you are seeking to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. This Abraham did not do. So, sabi ang wala na buhat ni Abraham, makapalo siya. Remember niyo si Abraham, no, ni adto siya sa saka place, kauban niya si Sarah, and then because nahadlok si Abraham, if you read Genesis 12:10 to 20 din na, nahadlok si Abraham, ang iyang giingon instead of this is my wife, ang iyang giingon this is my sister. So, namakak siya din ha, no? Did Abraham upset to this man katong nag-confront sa iya? Unsa man ka Abraham? Na betong king. Imo man kung gusto ipahama. Ingon kay morning sister. Ako ba ni untang asawahon? Nakaron ay imo man dining asawa. Matunglo jud ko ana sa imong kinaiya na giingon na imo dining asawa, dili mo ni sister. So gi-confront siya, no? But what happened? Abraham accepted it, the confrontation. Di-confront man siya. Once you belong to the truth, will always love the truth. When he hears it, even if he get offended. Kung ang sa katao daw, love you daw, ang unsa gyud ang tinuod, masking unsa pa na siya gisultian sa tinuod, diba? Truth hurts. Masakitan ka, gisultian kag tinuod. Pero dawaton gyapon na nimo. If you offended when a prophet of God tells you the truth, then it proves you don't belong to the truth. If you belong to the truth, you will never be offended. Many times, yun, no? Walay laing magyud makastorya og tinuod sa tuwa nga to mangging bana or atong asawa.
Muna usahay mo tulon-tulon na lang gyud taglaway ani konsultian tag tinuod sa ato ang bana. Ingani magugalang, ingani man jud lang ana. Which is tinuod man jud it really hurts me. Kung gusto jud lover jud ka sa truth, ma-hurt man ka kay gisultian ka sa tinuod, pero dapat naa kay understanding na kanang tinuod is gihatag sa imuha kay love day ka anang person. Kung ikaw pud na klase na tao, kung naay mosulti og tinuod sa imuha, then murar din ka, may lagot din ka, mo justify dayon ka, you are not lover of truth. Wa na to. Kaya gusto lang jud nato ang comforting words lang, kanang sang-ayon lang ka, naiingon sa imuha. Oo, na maingon na si Wendell, ani ka lang, grabe no, makaana jud ka. Dugam-dugam, chiko nimo, ano. Pero but it's okay, it's for me, no? Ama, makarenew ka sa imuhang mind ba? Anak ko, di ko'y baguon, sige lang, tarungon ako ning, ani na area, no? A lover of truth man ka, you will accept, di dapat dili ka ma-offend. You will never be upset. Kay, si David biya, itong gipag-confront biya sa iya ha, ni Prophet Nathan. Ikaw, David, ingani ka. He accept it, then, di ba? Si David is known as a hearts after, sige ito lang? Man after God's own heart. A man after God's own heart. Tingano man, even though daghan kay giagian si David na mga sala, at the end, kabalo siya. No mo humble down. Lord, sorry jud kay Lord. Nadyo kay batasan na ni Lord. Lord, sorry jud. Basahan nimo the book of Psalms. Iyahan na. Gisulting niya iyahang emotion, tanan, everything sa iyahang life. Gisulting na diha niya. No? So, mao na siya na kung ikaw po, lover of truth jud ka, maski unsa pa nang gina-expose or naay someone sa imuha na mag-ingon sa imo unsang tinuod, pasalamatan na siya. Kay love jud ka ana na person. Tamaw lang, no, ang musulti sa ato og harsh words is nang out loud ra jud kay tingog, kusog ra jud kay tingog, no? Usay kana ra jud ang kanang makalagot ba, no? Pwede sultian lang kung nimo malumanay. No? Pero kailangan man daw ingon pa ni Bishop Cubos, kailangan daw sultian daw pinakusgan para makamata ka. Sigdugay na kang bungol. Kay dugay na kaya na daghang kag atulis imong dalunggan, dugay na kay kabungol. Kailangan kag sagitan para mga tanggal ang atuli, mga ingana no. So ingana to. And sakit makadibig tungog. Which is ingana gyud naman usahay mangutana ra jud ko anak kay Pastor Wendell. Wala unsa man ako ang need lang kanang baguhon sa kong self, lalo na kanang mag-share ko, no? Kay usay, mawala akong confidence ba? Tana ka. ay sa istorya na anak magpadayon tam. Verse 41. Okay, lumalayo ta. You are doing the deeds of your father, they said to him. We were not born of fornication. We have one Father God. Okay? So, diningin siya, we have one Father God. Our God is our Father. Kung tanawon nimo sa tibuok kalibutan, tanawon nimo na karon, daghan kayo ta og religious denomination. Maski unsa pa na, pero isa ra gid ang ato ang amahan. God is our Father. But ingon dinhi, no, kung love gyud nimo ang imong amahan, no? Jesus said this, ingon siya. Jesus said, if you really love me, when then here's your proof. Dapat kani ang proof na tinuod yun na love ko nimo. Kay kung ingon ka love nimo ang Ginoo ato ang amahan, then dapat ma-love jud ko nimo. Then mo ni ang proof karon na kung tinuod na love ko nimo. If you read verse 42, Jesus said to them, if God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and have come from God, for I have not even come on my own initiative, but He sent me. No? So, ang ato ang paghigugma kay Jesus Christ, prove at ang ato ang dapat desire is to follow Him. And ang evidence ana is malabpod nato ang ato ang amahan. Okay? If God were your Father, you would also love me. Kay inguman ni Jesus Christ, for I proceeded forth and have come from God. I did not come on my own initiative, but He sent me. So,
because of Jesus loves us so much. Grabe yun ang love niya. Gi-allow yun niya iyang body, iyang physical body, iyang tibukan, ang iyang whole being dying on the cross just to save us. Just to experience what is really freedom, the cross, no? But still, nagulat yun siya sa iyang amahan. Kung kanus ata niya iset free. Wait lang ha, amahan si Jesus Christ. Padayon ba na ko? Ni kini hangyo pa ba si Jesus Christ? Lord, naa pa ba lain ani Lord? Na maset free ni human race, Lord? Pero wala ni kung siya. Okay, let your will be done, Lord. I will drink the cup of suffering. Yan, nagyapon si Jesus Christ. Nga anak niya kaila. No? Jesus did not come with us, with his own initiative. Naghulat yun siya sa amahan. Okay, Lord, dili ko magbuot-buot. Kaya kung ako lang, dili ing ani na way, Lord, na maghirap ako para masave lang na sila. Pero if this is your way, na masave ni human race, or humanity, then let your will be done. So, siya mismo, no? Iningon yun siya din na, I did not come with my own initiative. I am sent by my Father. Then he said to them in verse 43, why do you not understand what I am saying? It is because you cannot hear my word. They can hear with their ear, but they cannot hear with their heart. Nakadungog sila sa giingon ni Jesus Christ, pinaagi silang dalungan, pero ano di sila kasabot. Naay problema sa ilang kasing-kasing. Somehow, ingana pud ta, di ta gusto maminaw sa tinuod. Ngano man, dili man ta gusto magbag-o. Naay problema sa tong kasing-kasing. No? Dili ta ganahan, naay mo dictate sa atoa. Kay gusto gyapon nato, kita ra gyapon magbuot. Kay si Jesus Christ wala ba ko ni anhi diri with my own initiative. Ipadala ba ako diri, Lord, sige Lord, that your will be done. Maray nga na pud ba na diri, anong dili ka kasabot sa mga language or sa mga gipang istorya karon, like sa daily devotional, hindi ko kasabot kay Pastor Wen na mag-share na siya, lisod lagi ko comprehend. Aming anak di pasabot ana. Mas lalo na si Pastorahan siya mag-explain. Mas di jud ko kasabot. Why you don't know understand? You're just listening because of your ears, but your heart is closed. Gi-shut down dahil nimo, gi-cut it off dahil nimo, kay dili man ka gusto magbag-o. And then, ano lang, kana ganing pinili lang ang imuhang gusto paminawon. Kana lang maka-comfort sa imuha. Ma-feel love ka. Pero kung naa gani word na direct sa imuha, na i-confront gani ka, dili ka gusto magbag-o. Yung masakitan ka. And the truth will set us free. Di ba? Truth hurts man, pero dapat nato na siya dawaton. Dapat di ta ma-upset. No? E nga naman, lovers of truth ka again, we will love that. Okay? You don't have an ear to hear, and in other words, pag wala kay dalunggan, magdungog, wala kay heart, magbag-o, then you cannot obey. No? About that, no, you don't have an ear to obey what is Jesus is saying, then you don't understand it. God will never reveal spiritual understanding or spiritual revelation to those who have an ear to hear, not to obey. Dili gyud mohatag og higher na spiritual revelation sa isa ka tawo or kung tagaan kag wisdom din ha. Kung ikaw mismo, first step pa lang gihatag ni Lord sa imuha na instruction, di ka ganahan mo obey. Example, naay kay padulong sa kanini na promise ni Lord or paradise. Then tagaan jud kag instruction ni Lord. First, step 1, kani. Then nag-obey ka. Then next, step 2. No, lisod mo na, Lord, di man ko ana, Lord. Kana ganing, dili ka na kailangan mag-justify. Kanang gusto nimo mo tubag unta, kay prove nimo na tama ka, na sila mali. Na Lord, di pwede, Lord. Ako ba mo hilom, Lord. Kay mo tubag yun, Lord. Lisura, ani, oy. So, dilisod ka mag-obey. So, ingon din na, di ka pa tagaan more wisdom. Kaya nga naman, or revelation, kung dili ka kabalo mo obey. Kuha niya, di ka ka-reach sa promised land. Dili ni mo
makuha ang mga promises ni Lord sa imuha. Then if you don't have that ear and heart to obey, asa man day ka nagapaminaw, then your father is the devil. Dahil sa imuha dahil ginapaminawan, ang imuhang papa na si Satan o ang demonyo. Di makakabalo maminaw sa imong papa. Father in heaven, Jesus Christ, di kakabalo maminaw. Then dito day ka nagapaminaw sa yawa, kung usay mong sa yawa. And naturally, ang mga anak sa yawa, maupod ang mag-manifest po sa iyaha ang yawanon na batasan. Kuha ninyo? Alangan, imuhang ginapaminawan man, o sige, pangawat diha, ngawat pug ka. O sige, pamakak diha, mamakak pug ka. Kay mas loud ang voice ni Satan, kay aman, manimo siya, gina-follow manimo siya. Nakuha ninyo ron? Okay. Verse 44, you are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies, which is masing usapan ng lie, white lie, black lie, red lie, pink lie, sa ngalan na lie. Ikaw, kung nagalay gyapon kahantod karon, ginapaminawon gyapon nimo si Satan. Ang imuang heart ug imuang tongue is naka-attach dito kay Satan. Gina-offer nimo ang imuhang heart ug ang imuhang tongue kay Satan. Even though if you are really born again, if you are now a disciples of Christ, kung nagapamakak gyuday ka, nagalay gyuday ka hantod karon, in this moment, you are already offering your heart and your tongue to Satan. So, kailangan jud is, ayaw i-take light ang lying. Okay? Ayaw jud na to i-take light ang lying. And this time pa lang, karon pa lang, para dili jud managhaning anak ni Satan, ang atong mga anak, tudluan na sila na dili mag-lie. Like, mong ginakon kay Hanyan, is it, it's okay, Hanyel, no magkamali ka. Just don't, ayaw lang yung pamakak. Don't take lights. No, ganing, madala-dalahon na lang nimo. Tudluan jud nimo unsa gyud ang tinuod. Itudlo gyud sa mga bata. No, kanang dili sila mahadlok mutug-an og tinuod. No, ang importante ikaw pud na mama nitug-an og tinuod, ayaw pud bunali. O ikaw papa din na kanitugan nagtinuod imong anak, ayaw siya gitsigiti ka sabi, ikaw ka, baka ako magagana, wala na. Mas the more na noon sila mahadlok and the more na noon sila muhide, na dili na sila mutukan og tinuod. Okay, it's okay, Haniel. I know no, na nagkamali ka next time. No? Ayaw pa makak, don't lie. Tell mommy what happened. Did you do this? Did you do that? The next time, ha? Do not do that. I-change ni mong imong language, i-change ni mong tone sa imong voice para matudluan nimo ang mga bata na dili mahadlok unsa ang line na nagkamali sila. It's okay. Okay? Para dili managhan ang mga anak ni Satan. Okay? Verse 45, but because I speak the truth, you do not believe me. Which one of you convicts me of sin? If I speak the truth, why do you not believe me? Naingon siya din na. So like what we've said, and we understood that we believe that Jesus never sinned. No, he has no sin, unconscious and conscious. No, what kind of type of sin? Wala yun na nahitabo. Even though Jesus Christ na-tempt siya, he has a body, no, na may mga last, but ingon din na, magkasala lang ka sa imong last kung imuha ng gigrab, no, imong gitake ng temptation na. But Jesus Christ is never sin, he is pure, through and through, then he overcomes. He is an overcomer. Verse 47, he who is of God hears the words of God. For this reason, you do not hear them because you are not of God. This is how we can know that we are really belongs to God, that we are children of God. Right? Dini na to makita na tinuod jud na anak ta sa Ginoo, na belong jud ta sa gingharian sa Ginoo. When we hear the truth, pagkadungog na to sa truth, sa word ni God, na dili ta mag-argue ana, no? Sold out ta 100%, nagatrust ta kay Lord. So unsa iyang giingon? Pinaagi siyang pulong, pinaagi siyang principle. Dili nato kailangan i-justify ang atong sarili. We humble down before God, we submit to Him, and moingon ka, Lord,
means, Master, I will surrender my to you, Lord. And kung magkamali ko, I'm so sorry, Lord. No? When we humble ourselves like that, then with the grace of God, of course, as we submit, as we makadungog ta, and maka-obey ta sa tingog sa Ginoo, and through obedience, that is a proof, no, na nabilong na ka sa, or anak na ka sa Ginoo. Nasabtan nato na. Okay. Verse 48-49. The Jews answered and said to him, do we not say rightly that you are a Samaritan and have a demon? Labi jud kaayo ang word na gistulti nila din ni, imagine nimo, giingnan si Jesus Christ na naasiguro kay demonyo. Naasiguro kay demon sa imong sarili. No, kay aside from that, giingnan pa jud siya, half-breed ka, mo na demonyo ka. No? Samaritan, meaning half-breed, di ba? Half-Jew. Assyrian and Jew, mo nang Samaritan, di ba? Gi-share naman na siya din na. Sabi jud, pero unsang giingon ni Jesus Christ, verse 50, but I do not seek my glory. There is one who seeks and judges. So dili na daw niya kailangan ipa-prove, no? Yung sarili mo, justify siya. I-set aside niya iyang reputation. And wala siya ilabot sa mga opinion sa mga tao. Ingana ang Ginoo, grabe ang humility. So kita pa lang gani, no? Maglisod yung tagpasaana. Kaya nga naman, buhi kayo ta. Kanang nangay ka madungga na dili maayo sa imuha. Ikabalo ka, siya nga nani, react din ka. Nalala sila, mangambras din ka, murar din ka. But ingon ni Jesus Christ, I don't care. Kung sa'y sultiyon sa mga tao, giset aside niya ang mga reputation niya. Wala ko'y labot kung sa man na kung sa ilang mga opinion. Basta ako, wala ko'y lain, i-please, ang ako ang amahan lang. Then that's the gina-glorify niya perminti ang iyang amahan. Wala ilain. Wala niya gina-glorify iyang self. Wala niya gina-expound o gina-magnify iyang self. But mas more niya gina-magnify iyang amahan. So, dapat mag-learn ta, ana. No? Bahala na ta, gidaog-daogo, bahala ta sa madunggan sa mga people, ginpangstorya sa ato, ba't kabalo man jud kaon sa ang tinuod. Kay at the end, in the judgment day, in the last days, the judgment day, di na jud mabalaan. Kinsa jud tong nagsulti og tinuod o di nagsulti og tinuod, whatever is that, you don't need to justify. God knows everything. Right? Verse 51. Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. Praise God. No, dili daw nato makitaan ang kamatayon. Pasabot ana, no? Dili ingon na kanang death physical, no? Ingon din the moment na naga-obey ka, naga-keep ka sa word ni God, and naga-obey ka sa word ni God, dili daw nato ma-experience ang spiritual death. Una before ka maging spiritual death, napay dryness. Ngano man, kasi di ba, ang tao, kung dili siya healthy, maluya pa lang man na siya, dili man siya diretso din mamatay. Maluya pa, maglubog sa bed, dili gina siya automatic din mamatay. Same thing pud na sa atong spiritual life. You will never see death or spiritual death. Or spiritual death will not touch us kung naa kay God-living word o naga-obey ka, ana. Dili nato na ma-experience. Sin will taste spiritual death kung naalang kay unconfessed sin. Ma-experience na nimo. Naa kay unconfessed sin, gidarling sin, whatever is sin, ginabit-bit nimo. Mabantayan jud nimo, hinahinay jud ka ma-detach. Mo na wala kay gana, basag Bible, dili na ka makit-an diri sa daily devotional sa Zoom. Kung una ana, no, naaman ka sa Zoom pero wala na ka, naka-off cam na ka. Then masking naka-off cam na ka, naay mong pangalan din na, pero layo ka, wa jud ka naminaw. Hinay-hinay. Dryness mo na siya pasabot ana. Then time comes, wa na jud imong pangalan din na, wa na ko'y makita na Kati and Doms, Lovely, Joel and Mike, Rose and Rally, Roman, Ryan, wa na jud. No? Hinahinay mga wala. Praise God. Kaya na ko'y makita dire naka-on cam. Makita na ko lang mga now. Praise God. Verse 52. The Jews said to him, now we know that you have a demon
Abraham died and the prophets also, and you say, if anyone keeps my word, he will never taste of death. Na, kaning mga natural man, dili jud sila makasabot sa mga revelations ni Lord. And even they cannot understand the spiritual man. No? When Jesus said they will never see death, even he explains it na, nag-explain na si Jesus Christ. Ningon gyapon sila, Abraham died, and they said prophets died, no? Wag gyapon sila nakasabot. Ingnan pag gani ka na kay demonyo, Samaritan ka, di gyapon sila kasabot. When we don't understand spiritual language, okay, paminaw mo. Paminaw mo ha. Pag dili nimo yung masabtan, ang unsa ang ginapang share, no, and then when we don't understand spiritual language and when we don't understand the Holy Spirit, which is, no, sa Sunday service na to, one of our Sunday service, gi-highlight jud nato ang Holy Spirit. All right? When you don't understand the Holy Spirit, we don't know the Holy Spirit, we don't know God, we will never understand a spiritual man. Dili nimo masabtan ang mga tao na nag-share ana. Okay? Amen. Dili mo masabtan si Pastor Wendell kung mag-share siya din ha, as a spiritual man. Because you must tumble down ka. Di man ako masabtan ang language ni Pastor Wendell. Ay, sa man ang ginastoryahan ni Pastor Wendell. Oh, kung literal, kung sa man ang ginastoryahan ni Pastor Wendell o ni Jonathan o ni Kwato. Sige man, siya na language, na Ilocano man. So nagastorya na sila pang Ilocano, mahawa jud ka kay makakasabot. Sa spiritual anak pod. If you don't know the spiritual language, mahawa jud ka. Hindi makakasabot. Okay? Verse 53, surely you are not greater than our father Abraham who died. The prophets died too. Whom do you make yourself out to be? No? What do you think? What do you think who you are? Maring ana ilang point. You are greater than Abraham and the prophets? So si Jesus, wala na siya nag-ingon din ha, na ako pa, mas greater pa kung kay Abraham, greater pa ano mga prophets din ha. Okay, if you read verse 54, Jesus answered, if I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say. Kasi maingon siya, yes, tinuod man jud na mas greater man jud ko ni Abraham, mas greater pa man ko sa ubang mga prophets din ha. Pero what's the point? Dili man ako ginaglorify akong sarili. Ang ginaglorify man ako akong amahan. Mo na iyang ginakuan din na, no? Murag nga na pud sa tua. Somehow na mga people, no, na ganing instead na gina-expect nimo sa ilaha na mo-affirm sila sa imuha, mo-applause sila sa imuha because you share the word of God powerfully. Grabe na imong pag-study, no? Kung naakay to ka din na or ikaw nag-share speaker din na, grabe na imong pag-study, wa na kay tulog, nag-fasting na ka din ha. Pagkaroon, pag-abot nimo pag-share din ha, wala lamang kay madunggan na affirmation, wala lamang ka gitap, wala lagi ka tanan ma-receive, then na-upset ka. Usa na useless ang imuhang pag-learn sa tanan na nadunggan nimo karon sa John 8. Ano man, even si Jesus Christ, dili niya ginamagnify himself. Mas ginamagnify niya ang iyang amahan. Kay ikaw mangita kag affirmation, meaning gusto nimo mag-glorify imong self, gusto nimo ma-magnify imong self. Wala nimo na learn, wala nimo na apply. Kung din gina-point din he. If you follow Jesus Christ, we are all following Jesus Christ right now. Mao ganit ta na daily devotional, no? Kung unsa ang ginabuhat ni Jesus Christ kay atong i-follow. And this is how he also do it, no? Naay nag-affirm sa iya, ayo, dili, no? Who am I? Na maingon ko tinuod man jud pod. Na greater pa ko ana ni Abraham, greater pa jud ko ana ni sa mga prophets din na. Pero dili. Akong i-glorify diri, akong magnify diri, akong amahan. So do not be upset. No? Ana mag-share ka sa RW, asa pa ka mag-share, dynamic group, na akay ma-sharean, ayaw gulat o someone na itap ka, i-affirm ka, approve na ka sa Ginoo. Gi-affirm na ka sa Ginoo. Hulat ta, pag-abot sa langit, diba? Daghang ka dito affirmation, daghang kag award o reward dito. Red carpet pa. Welcome, my good and faithful servant. Okay. Verse 55, and you have not come to know him, but I know him.
And if I say that I do not know him, I will be a liar like you, but I do know him and keep his word. No? So morning gingon diri, if you really know God, kung kaila jud ta sa Ginoo, kaila ka ni Jesus Christ, kung kaila ka sa Holy Spirit, dapat dili nato sila ikaulaw. Dapat mo testify jud ka how God is good in your life, how God is faithful in your life with his grace and mercy in your life. No, without pride. Si Jesus Christ ginaboast man niya pero walay pride. No? I do know him and keep his word. Mo na ang pinaka-humble na tao. Nitungtong diri sa kalibutan. I do know him and keep his word. Siya gani. Naminaw pa gani po siya. Siyang papa. And kung unsang isulti siyang papa, more na gud iyang i-follow. Kung siya lang, puno siya hambog, pwede, Ginoo ba siya, powerful ba siya. Dili siya magulat sa Ginoo na kanitanan, ako ni siya deliverance tanan kini mga demonyo karon, dili. So dili tanan gi-deliverance niya, dili pud tanan nay sakit giayon niya, dili pud tanan gutom gipanghatagan niya, gifeed niya, naminaw ra gyud siya siyang amahan. But he has a testimony who Father is in his life. So, dapat kita ing anak pud ta. Kung unsa ang mga gipang-ingon ni Lord, kung giunsa ka pagbago sa Ginoo, you confess it to other people, maging blessing ka, maging light and salt ka. Ayaw ikaulaw ang Ginoo. By God's grace, we can keep his words. Verse 56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. So kanus aman day ni, mingon na si Abraham, see the day of Christ. Itanawon nimo, layo ba kay 2,000 ba years ang gap niya ni abot si Jesus Christ. Time ni Abraham, time ni Jesus Christ. When is Abraham see the day of Christ? Kanus abay na nagkita ni silang duha, nagtagpo ni silang duha. Oh, grabe ang explanation na, di ba? So, I'll take time for this. No? Abraham lived for 2,000 years before Christ. When did he see Christ's day? Pangutana din na. I believe, no, katong time na si Abraham, manakong ingon, si Abraham is giingnan siya sa papa, okay, offer your son now. Adto didto sa Mount Moriah. Offer imong son dito baktas. Di ba? Ginanagay tayo mga na. Grabe yung binaktas. 3 days siguro. Mas layo pa siguro sa Mount Apo. Kaya pila ba binaktas dito sa Mount Apo. 2 days naman siguro ng Mount Apo binaktas na mo. Pero kani mas layo-layo ni kay kumagat mo 3 days siya ni binaktas. Iyang gibit-bit ang iyang sang gidala gid niya ang anak didto. Kay grabe may ang experience dito, grabe may ang obedience sa amahan, no? When Abraham went that hill, experienced the pain of obedience. Habang nagabaktas siya, sakita siyang dughan, oy, pero love man kay niya ang amahan. Nag-obey gid siya. He learned obedience that he need to suffer and give up his only son. And he said, oh Lord, I love you, Lord. I love you. Di lang ti ka love, Lord. Di jud ko maka-obey sa imo. Imagine mo, kaisa-isa na ko ning anak, kadugay na kong naghulat, ani. Gatagan, pag jud ko ni mo anak, bara man day gapon, ako raman day yatag ni mo sa imo nga. Grabe yahang in pain siya ato, nag-suffer siya in pain ato. But God gave him a revelation. Kay nakabaluman ang Ginoo, we love you day ko ani niya. Love you day ko na Abraham. Ingon gid ang Ginoo sa iyang father. Abraham, ayaw ihatag, ayaw i-give up ang imuhang anak. And that's why God stopped him and said, no, don't give up your son and pick up that ram. Kanang makita nimo na sheep din na o karnero din na. Kana ang imuhang bitbita, i-offer na nimo. And diya nasabtan ni Abraham ang principle of substitute. Paano ninyo? Dying in his place. Muna siyang substitute. Na instead unta, si Abraham, but si Isaac ang i-offer dito. Karon instead of that, na si Isaac, ang ram na karon, ang karnero na karon ang i-offer. Kaya nakita sa amahan, ang yang kasing kung love day siya kaayo ni Abraham, aside sa yahang niyang anak, the only son, which is same gyapon ang netabo. No? Nakita niya na situation, na scenario about kay Jesus Christ, di ba? Ang amahan, love kay niya si Jesus Christ.
Pero gi-offer niya sa world sa atua to save us, to forgive our sins. Then that's the time nagiingon niya, nakita ni Abraham si Jesus Christ. Pero kung carnal ka na tao, kung wala ka kabalo sa spiritual language karon niya gina-share ni Jesus Christ, wala jud. Jud na nimo sabtan. Mo na niingon din sila diri the verse 57, ingon din siya diri. So the Jews said to him, "You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham?" So physical lang yapon. Ano magkita man sila? Nadili man ni 50 years old above ni si Jesus Christ, 30 pa man niya ang edad. Kasi pasabot ana, ang carnal na tao mag-understand. Pero kung spiritual gani, unsa akong gi-share karon about the story of Abraham, which is parehas sa kinabuhi ni Father and ni Jesus Christ, masabtan nimo karon na when nag-meet si Abraham o si Jesus Christ. Kuha nito, the principle itself, ang love, ang sacrifice, ang obedience. Dinha, kita nimo, same Abraham, same Jesus Christ. So nagtagpo sila. Right? So 57 verse 57. So the Jews said to him, "You are not yet 50 years old." Mo to gina-compare dayon nila ng mga Pariseo. Layo ra jud kaayo, di jud mag-abot jud. No, in verse 58, Jesus said to them, "Truly, truly I say to you, before Abraham was born, I am." So take note, 3 times nagi-mention ni Jesus Christ dinhi ang I am. I am. And Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." This is one of the clearest expression of Jesus' own mouth to the fact that He is God. Diri na statement ginapakita na mismo sa baba ni Jesus Christ na niingon siya, I am, meaning ako Ginoo, ako anak ko, son of God ko. Kay bitaw no kay kapilay ba siya ginaingon, you're blasphemous, blah blah blah, magani siya ginalansang sa cross, bagi na gina-accuse siya, blasphemous daw kay si Jesus Christ, pataka ikaw anak ka sa Ginoo, may ngana. Or this time mo ning pinaka-clear, before ba mo tubag ra ba siya unsa day pagtanaw nimo sa ako, ikaw Peter, unsa tanaw nimo sa ako, then si Peter ang nagkaroon og revelation, no? And this time also mismo na sa baba ni Jesus Christ niingon siya. Okay? So in verse 59, ingon din ni last verse, therefore, they pick up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. Grabe ka-amazing din ni, no? Walay bato jud nakatouch kay Jesus Christ para mabungkag iyang mga lawas. Remember niyo si Stephen, grabe, stone to death gyud. Pero wala gyud gialaw sa amahan ng mga bato na may makabungkag sa lawas ni Jesus Christ. Dili pa niya time. That's our confidence. Pag dili pa jud nato time, dili pa jud time nato mamatay. No? And kani, kabalo mo grabe jud ang comfort diri. I believe those people in the last days, we are now in the last days. Maminaw ta. Noong sa man ninyong ginabuhat karon, paminawa ko ninyo. Ano man, grabe ang comfort diri sa tua. Na people in the last days, we are now people in the last days, tama? Na naman ta sa last days, that God supernaturally protect us when we stand up to the truth and never afraid of standing the truth. God daw will protect us. God will not abandon us or reject us. Pag mustand ka sa truth karon. Usa ang truth? Giun sa ka na ba kay testimony kung giun sa ka pagbago sa Ginoo? You stand for that. You share the gospel. You share God. You share Jesus Christ, what He has done to your life. Imo na siya, unsa pa da ang purpose nimo naa kakaron in the last days? Are you giving yourself to the world? Or are you giving yourself, your body, as a living sacrifice to God? Then God will protect you. That's your confidence right now. In the last days, God, supernatural good ang gingon din na. Ano makaingon jud ka ba, ikaw na jud na Lord. I feeling na ako, mamatay na ako, maaksidente mi, pero ikaw jud nag-protect ato Lord. Because na kay pulos, na kay purpose. Because you are giving yourself to God. No? Ang mga sakripisyo nimo imuhang giagian. Sabi. So unsa ang na-learn nato sa John chapter 8? Fearlessness.
in testifying to others and standing the truth of God. Mao jud na atong ma-learn din na kanang dili ta mahadlok mo testify sa ubang tao kung sa ang tinuod. The truth will set us free. Ang mga tao ma-set us free sila from the bondage, from the harass, from the oppressions of enemy, from slaves of sin. No? Mao nang gusto ni Lord. Karon nagapangita ang Ginoo daay na mga radical na mga disciple na dili mahadlok musangyaw sa pulong para ang mga ubang tao ma-set free pod sila sama sa imuha, sama sa atong tanan na diri na na-set free ta. Fearlessness that never be afraid when people is calling us demon. Masiingon sa panala na buang na siya. Bahala na, ingnan tanyag na buang, bahala na. Kung sa panang klaseng itawag sa imuha. As long as you stand the truth, you share the gospel, kung saan man na ginoo naman ni sila, saan binayat-bayat naman ni siya, kung saan man na siya, pare na, pastor na. No, do not be afraid. Ingon ba siya diya, mo ni ang gina-emphasize sa chapter 8, sa John 8, na dili jud ka mahadlok. Maski unsa pa nang ilabay sa imuha, protected ka. Si Jesus Christ ba ya? Gipanglabayan ba siya bato, pero walay tatsa. Walay bato ni tugba sa iya para masamad siya. Walay samad. That's how God will protect us in the last days if you are really a disciples of Christ. Okay, ang calling niya jud nato is to win, not only to win souls, but to make them also a disciple and baptize them also. Okay? So then, sabta na to na. No, that's the end of chapter 8, John chapter 8. Let us pray. Lord, with your grace and mercy upon us, O Lord God, we're really grateful, Lord God, for these revelations that we receive. Lord, you really love us. You want us, Lord God, to become bold, with power, with anointing, Lord God. Na dili mi mahadlukon, di mi whatever it takes, O God, that we will fight the good fight of our faith, Lord. Because you give us the power with love and sound mind. Wala jud ka ng hatag, Lord, o timid na batasan, Lord God, na mahadlukon, na tamad, na sluggish. Wala jud, Lord. But in the last days, Lord God, nagapangita jud kag, Lord, na mga radical na mga disciples, Lord, to win, to disciple, to baptize them, to train them, na maging obedient po siya sa imo, Lord, sa imong word, para ma-set free po sila, ay mahimo po silang light and salt to other people. And salamat, Lord God. We love you, O God. And pasayloan mi, Lord, kung naa may times, Lord, ma-fall me. Kung naa pa mami, mga gipang tago-tago ng mga darling sin, Lord. We allow it, Lord God, na ma-expose sila, Lord, ang mga di maayong mga batasan, Lord, into the light. So that, Lord, will become effective, Lord, as a light and salt to other people. Be with us always, O Lord God, because we believe, Lord, we will always na naa ka sa amo, Lord God, as long as we surrender our life to you as an obedient, submissive to your will. And thank you so much, Lord God, for helping us every day to the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, we allow you, we give you the license to teach us, to mold us. Salamat, Holy Spirit. Salamat for your grace, Lord. Salamat, Jesus Christ, for your great love upon us. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And today also, Lord, we lift up to you, Lord God, the service in Pag-asa. Lord God, I pray for the supernatural anointing of Pastor Wendell as he share the word of God, boldness of God. Lord, na dili siya mag-hesitate, Lord God, mo share sa gospel, Lord God. And everyone who hears the word, oh Lord God, babati, Lord, ma-experience nila, Lord God, imong gugma, oh God, na mag-propel sa ilaha, mabago, Lord, ang ilang kinabuhi, Lord God, na mahimo po silang radical na disciple, Lord God, in Jesus' name. And right now, Lord, I apply your blood, Lord Jesus, for every person who will hear your voice, Lord God. Lord, they will become a radical disciples, Lord God. And salamat, Lord, for sending mighty wars of angels to protect that place. And even to us, Lord God, as your ambassadors, oh God, use us, Lord. Use us, Lord God, in the last days, Lord. Our body, use us, Lord God, because we want to offer to you as a pleasing aroma to your throne, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the favor. Thank you for the protection. Thank you for all the blessings, oh God. We love you, Lord God.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all.